जो मैंने अमानिया किसी अच्छा जो मैंने बारंबार कराया चेष्टा कर भांगिला दुर्जोग कार्यानुष्ठान निया फायर प्रिवेंशन स्टेट गवर्नमेंट तरफ एसआरसी ऑफिस तरफ फंडिंग प्रोवाइड करा खूब शीघ्र तार फायर प्रिवेंशन मेजर गोटे जोटा मेजर फायर प्रिवेंशन मेजर्स जहाँ करवा कथा पीएमसी पक्षर निया देखु एक मार्केट भितर सेपट दल आसिले मैंने जो फोटो आधार कार्ड कला बाहर गाड़ी कुमार रणा ना मो भेणे को दुकान मुझे 4 दिन मूर्ति बेपार कर मुझे पहुंचली काली आम सब मूर्ति खाली कर 3 ट्रिप 2 लक्ष 2.5 लक्ष पाखापाखि माल आहरी भी आसी था मोर गोटे बनजार भी गाड़ी भी पड़ी जाम 3 जन भितर शोती हठात किसी लोक शब्द कले निआ लगे बाहर की गलु थाना को डाकिलु थाना को डाकिक आसा भितर सब पड़ी गले आ किसी आम हाथ ना बर्तमान आम चाहूँ आम केमी खाई सुविधा करूँ बाण आम दुकान ना आरपट साइड बाण जेहतु फुटिला आम पाख मारिलु बाण थिला प्लस गैस चूल्हा रखी फुटी सेपटे फुटबार एपटू नि ना आमर किसी असुविधा आमर तो प्राय 2 लक्ष 2.5 लक्ष क्षति सरकार को आम कौन कर नवेदन कर क्षति पूरण कले गोटे सहयोग हो पार। देखु भुवनेश्वर उठा दुकानी व्यवसायी संघ गोटे शाखा आम थाना गली बार बार यही भाव में निया लगुच आज नुआ घटना ना यार स्थायी समाधान करने बाट खोल जाऊनी केमी स्थायी समाधान हम ये जेहेतु आगु सरस्वती पूजा थिला जे लक्ष टंकार जिन कि 5 लक्ष कि पूरा सब दुकान सह सब जलीगला सब बर्बाद हो गला एवं एत बर्बाद होती भाषा नहीं कौ भाषा कह जो मैंने आसीदे प्रतिनिधि माने सब राजनीति कथा कहते पेट पालना कथा कहबार ना ये केमती बचे स्थायी समाधान केमती हम बार बार हाथ में केमती निया न लगे केमती बचे बाट कौन बाट बर्तमान केभली बचे केते क्षतिपूरण को दिया जड़े गोटे दुकान 5 लक्ष 10 लक्ष पड़ जाए केमी क्षतिपूरण पाइब व्यवस्था करने दरकार अच्छी केमती थैथान दरकार है परिवार उजुड़ीगला संसार बर्तन उजुड़ीगला से कथा ना जी आज सांत्वना पेट पड़ो आम चाहूँ ये हाटर स्थायी समाधान हो एवं स्थायी दुकान हो भविष्य जमी हाट में निया न लगे तब योजना करा सिक्यूरीटी जब था आज ये जली ना सेपटे निया लगे सिक्यूरीटी थे बंद करते एम दुकान भितर पशिकी बाहर की जाकि थाना खबर दौरान पुलिस आसुची तेणु बापा ना कि माँ ना कोटी कोटी टंका बेपार होता जगार राजस्व राज्य सरकार राजस्व दौरा जगार ये सिक्यूरीटी दबन देवे राजस्व कोटी कोटी टंका सरकार राजस्व आदय होता बेले ये सुरक्षा दवा तब व्यवस्था ना मु दाबी कर जो दुकानी मान पड़ जाइए तुरंत क्षतिपूरण जगह दियो 5 लक्ष टका ना गोटे दुकानी देले सुधा तार अभाव नहीं दुकान दियो एवं स्थायी घर कर जमी भविष्य निया लगे ना आसिकी कौन पॉलिथिन टेंथल जरी टेंथल अरे पॉलिथिन जरी जरी से जगी जगीला यही कथा कह कह ना केमती बचे बचे व्यवस्था कर 5 लक्ष टका ना गोटे दुकानी क्षतिपूरण दियो स्थायी घर कर जोगे दियो भविष्य जमी निया लगे ना जापारू आम जो 1:30 गोटे 35 आम खबर आसला
ଯେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ମାନେ ଫୋନ କଲେ ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସବୁଆଡେ ଜଳୁଛି। କେମିତି କଣ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ଆମେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଥାନା ବାଲା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଥାନା ବାଲା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କେଟର ଯୋଉ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚି 15-20 ମିନିଟ୍ ଆସିକି ଫୋନ କଲା ଭିତରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 15ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫାୟାର ଆସିଛି ଏବଂ ଡବଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପୁଣି ପାଣି ନେଇକି ଆସି ପକେଇଛି। ଜଟଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଗାଡି ଆସିଛି। କ୍ଷତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିଲା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଆଗ ଭରାଇକି ମାନେ ମହାଜନ କର୍ତ୍ତଦାମ କରିକି ବା ଅଧିକ ମାଲ କିଣିକି ଆଣି ଥୋଇଛି ପୂଜାରେ 2 ପଇସା ବେପାର କରିବ ବୋଲିକି। ଗୋଟେ ଲୋଭ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀର ଯେ 2 ପଇସା ବେପାର କରି, ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 3 ଗୁଣା ମାଲ ଲୋକ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନୀ 30 ପେଟି 25 ପେଟି 50 ପେଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର 3ଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ବିକିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ସବୁ ରାତିରେ ସଜଉଥିଲେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ 3ଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଣିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଥଇଥାନ କରୁ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହେଲେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟବସାୟର, ଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ପାରିବନି। ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ତୁରନ୍ତ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ପୁଣି ତା ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯାଅ